XFM Express Balita. Express Balita. Formal lang gisugdan ang pagbag-o gikan sa pagkasibilyan ngadto sa pagkasundalo sa Candidate Soldier Course Class 812-2026 nga gilangkuban sa 291 ka mga individual kung diin 270 ka lalaki o 21 ka babaye. Nahitabo kini atol sa oath-taking ceremony niadtong Agosto 3, 2026 dito sa headquarters 4th Division Training School, Camp Osito D, Bahian, Malaybalay City nga gipangunahan nila ni Brigadier General Siegfried C. Tubalado, Commander sa 403rd Infantry Peacemaker Brigade, nga gipresentahan ni Colonel Warren C. Munda, ang Deputy Brigade Commander. Ang maong oath-taking ceremony nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa usa ka istrikto og dinalian nga 4 ka bulan nga training ubos sa basic military training og laing usa ka bulan nga orientation operation course nga gipahaom alang sa kasamtangang kahimtang sa operasyon sa militar. Ang Candidate Soldier Course naghatag og intensive military training nga gidisenyo aron edukahon og bansayon sila nga mamahimong usa ka world-class army. Andam sa nakadaiyang misyon og makahimo sa pakigubat sa bisan unsang cross-domain capable warfare. Ang mga candidate soldiers nagikan sa Region 9, 10, 11 o Caraga Region, sila malampusong nakapasar sa istrikto nga proseso sa pagpili lakip na ang written examinations, medical exams, board interviews o physical fitness test. Mga katropa, kape ba nga healthy imo gipangita? Mag Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Lustong Villafranca, XFM News. XFM Report. Balitang tukan.